الرحمن الرحيم واذكر یاد کا فی الكتاب بکتاب کے ابراہیم واقع ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقینا دے رشتین پیغمبر اذ قال لأبی کلی چوی پلار خپلتا یا ابتی و پلار زما لما تعبدو والعبادت کے تو ما دا چالا يسمعو چناوری ولا يبصر و نبینی ولا یغنی عنک شیئا او نپید در کولی شتا دسشیم یا ابتی و پلار زما انی قد جانی یقیناً تاکی سرارات لکڑی دی ماتا من العلم دیلمنا ما غسولم یاتی کاچرات لی ندی کڑی تاتا فتبعنی تابداریو کزما آدکا او بخم تاتا صراطا سویا لار برابرام یا ابتی وبلار زما لا تعبد الشیطان عبادت مکود شیطان ان الشیطان یقینا شیطان کانا دل الرحمن دپار د مهربان ذات عصیا نافرمانا یا ابتی وبلار زما انی اخافو یقینا زیریگما ایم السکا دا چه اوبرسی تاتا عذاب عذاب من الرحمن دا مهربان ذاتنا فتکونا نشیبتا للشیطان دا پرد شیطان ولیا دوستا